Bang-ar ken liwliwa. Programa nga mang Ted Bang-ar ken liwliwa. Kadagiti madagdag sinan ken mariribukan. Adtuyen ti programa tayo. Bang-ar ken liwliwa. Iti 106 FM 1 Cordon. Bang-ar ken liwliwa. Hello! Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, good afternoon. Naimbag nga malum tayo amin kakabsat, kakapagayam. At to'y manin kakabsat, iti programa tayo nga Bang-ar ken liwliwa, 106 FM 1 Cordon. This is your Mami V. And syempre kasama po natin ang ating head anchor, Lolo Pastor. Tapos natin kas kakabsat. Kit agkakadwa tayo manin, aging gana. Alas 5 iti malam. Katagyaman kami kada kayo amin manen nga nakaantabay iti daytoy nga programa tayo kakabsat. Kadwaan da kami nga rod kas kinunan ni Lolo Pastor at da iti ibasa tayo madamdam makakabsat nga may isa nga problema iti OFW. Ayan, bida na naman ang OFW, Lolo Pastor ah. Oo, kaya nga pinag-iisipan ko nga yung sulat niya kanina talagang parikot. Narikot niya, Narikot. Lolo Pastor. Narikot lang nga rodon, parikot nga talaga. Alright, damat Lolo Pastor, dagiti kakadwa tayo, dagiti listeners and viewers nga adda nga makipagpaset. Kit no maibasa tayo kakabsat, di problem tayo madamdama, ket mabalin nga ibingay yung mga dagiti kayat yung nga ibalakad, iti daytoy nga surat tayo ta medyo nadagsun sama iti. Well, dagiti viewers ta, dagiti viewers ta Mami V, ket kasapulan nga makipagpaset damot kuma, ya. Amok nga dagiti viewers nga napintas iti pamagbagana, mabalin nga dagiti daduma Mami V ket kapadasan da paikit de. Yes, relate match kun kunada malo. Iso nga iti daytoy nga kanito ket mabalin Mami V nga adda iti kayat damot nga maibingay, may panggap iti daytoy nga problema. Okay, so daytoy nga surat kakabsat ket naggapo iti maysa nga kabsat nga taga Ramon Isabela. Ayan. So, dear Bang-ar ken liwliwa. Na-discover daytoy istasyon nyo, Pastor. Ket nakita nga makatulong kanyak gapo tanang ngegak iti ingka pinang bagbaga iti may sa asurat nga addaan problema. Nakarit daytoy riknak nga mangipatulod met daytoy problema. Ilingid nakman itinagan nga layka kastoy man ti kayat ko nga iyuman kada kayo. Gapo iti rigat dito'y Pilipinas, Pastor, ket napanak iti balasiw taaw nga agbirok para iti pamilya. Iti ababa nga istorya nakasarakak iti Canadian awan iti maibagak or nakaasawa ak iti Canadian awan iti maibagak iti asawak tanasingpet may saa problema kinilakay ko ket sa anak nga maikan iti anak na minsan nga nagbakasyonak dito'y Pilipinas inayabak dagiti kabatch ko idi ti high school tapno agkikita ken agbabanding kami. Banag nga nakariingan ti riknak tanakita ni Byron nga crush ko idi. Naragsak kami amin iti dayta nga gundaway ngem mariribo kanak ita agsipod taagrayo metten kanyak awan pa'y asawa ni Brian ket saan ko nga
ilibak nga addapay lang riknak ken kuana. Dito'y kamin Pilipinas nga agnanaed ken lakay ko ket mariribo kanak. Takanayon nga agtext ket agpasyar ni Brian. Ket amangan no madaktalan toy asawak. Anya ti Aramidek Pastor. To'y nagsurat, Laika, iti Ramon, Isabela. Wow. Medyo nadagsim sa ito yung Lolo Pastor. Kailangan sa pulan lang sa ito iti legal advice. Ayan. So, makita tayo kabsat nanggagan tayo iti maysa nga surat, iti maysa nga pagayam tayo nga agnanaed iti Ramon Isabela. Mapakudkudak sa mga Lolo Pastor. Ana. Kadagiti amin nga viewers tayo, kena listeners tayo. Dito nga nabasa nga surat kat mabalin nga dawatan mimot iti komento yo. No anya iti mabalin nyo nga i-advise. Dawatan mimot iti nananay nga pamagbagayo. No at daman tin nakarelate kada kayo dito ay kaupsat. Tapnon iti kasta kat kadkadwan da kami. Saan lang nga dayi pa ng kadkadwa. No di kat makatulong tayo mat kini Laika. Pintas na ganyan, Lolo Pastor. So, ayan, mga kaibigan, mga kapatid. Iti may istorya, iti maysa nga gayem tayo nga taga Ramon. Maysa isuna nga naggapo balas yu taaw. Wino nakaasawa iti taga balas yu taaw, taga Canada. Canadian. Kat iti agawid da dito, wino agawid dito Pilipinas. Kat na ikanti kong daway nga pinaayaban na dagiti kabats na iti high school. Kat iti na daday jay tapno nagbabanding da kat nakita na Mami B. Day jay Crush na. kursunada na. Wino, mabalin siguro, Lolo Pastor, nga nagkinursunada da. Mat lang siguro. Oh, mabalin siguro. Ano lang na ibaga. Kat iti day jay nga panag babanding da. Natukay da jerik na Mami B. Kuna nagamin na riing. Kuna nagamin, Oy, Lolo Pastor, na riing jerik na kuna nagamin. So, mabalin nga, idi, naglablabas, idi, mabalin nga, adamot iti, pasit nga, mutual understanding da. Mutual understanding ko na nagiti millennial. So, dito nga problema kaabsat. Kat may isa nga nakitak dito nga kasaladuwa, Mami B, dati makitak dito nga problema. Nga di ko na di problema. Awanti may Anak da. awan maibagat kinilakay ko. O, nasingpet ko na naman. Nasingpet. Ngam tila ang problema sa anak na may kanti anak. So, dayjay iti may nakita nga may nga problema, Mami B. May kadwa ditoy nga nakita nga problema, dayjay kunana ditoy. Dayjay pa nagnaedda dito Pilipinas. Ket mariribukan ta kanawin nga ag-text ken agpasyar ni Brian. So kadagiti mahilig ti basketball. Brian. Nalaing ni Brian, Mami B. Anak mahilig, Pastor. Kat DJ kan ayon nga panag-text wino panagpasyar dati Brian, may samot nga awan asawa na. Iso nga utubok winwat adalak dayto Mami B. Di ko na mabalin nga da nagkinaawatan da idi. Iso nga agur uray mo't piman siguro dayto Brian. Kita hanta nga mo hanmot nga nailana dito. Ngam DJ ti istoryana dito. Di pa nakariribok na dito ang mga no makadlaw ti asawak kunana dito. Anya ti aramideg. So yan mga kaibigan, mga kapatid.
Ag komentar kayo man, ibagayo man no nya ti kapanunutan nyo may panggap daytoy napintas launay nga surat. Apay nga ibagak nga napintas launay nga surat. Naitid na wenno naitid iti istasyon tayo tapnon may manggan ti kadwan. Kada tayo mat nga dumdum nga kinagboy-buya kapsat amok nga makatulong tayo kini Laika iti daytoy nga malam. So, yan, dawatek man, kaabsat, kadagiti kapanunutan nyo. Malaksid yung kapanunutan nyo, baka no, at dati maiyarngi, wino maiyasping, Mayasping. ijay kabibiyag mo, iti daytoy nga nagsurat. Sambutan nyo, adapay iti oras, kasi saritaan tayo tatay, sambutan kabsat, adapay tiyempo. Saan mo nga orayan nga maidalit ka, wino saan mo nga orayan nga mabidriden ka. Dito mo, Mami Bay, saan mo nga orayan nga maibusang ka oras? Tanong orayan pa yung maibusang ka oras, ultimo. Ultimum. Sa paila ko mga lolo pastor, taag dengdengag dito yung letter sender tayo itatata. Dalang ito yung maidamag ko. Takas lang nagriga, nga, balakadan sa dito yung lolo pastor. Makakudkudak nga rin itatayo. Kailangan sa mo iti legal counsel dito, ikamsat nga Laika. Kahit ko lang nga madamag, inaramid da ba amin dagiti wagas nga panagpa-check up, as jawin no, manungatawundan nga agasawa, si Lolo Pastor ta, hanagamin nga na ibaga, ta amangan kit din no, manungatawun dalaeng, haan pa yung tiyempo nga maikan iti anak. DJ nga banda Lolo Pastor. Haan nga ijay ti nag-agsubli direk na nakin ni Brian. Medyo masalimuot sa diya nga banag kabsat. Ket no ngay ta aramiden nyo amin nga wagas nga pinagpa-check up. When no depende mo di kinabayag ti pinagdinayo kabsat nga Laika. No baka no 1 year, 2 years, 3 years yung pa ilang mga nagdin na, 4 years yung pa ilang mat ke dakkel pa mat iti pag-asa. When no mabalin nga naibagamat iti doktor nga awanin iti pag-asa. Adda di duwa di Lolo Pastor, di ba? Ta dinang nga Nailanad. Hindi na nailanad no talaga nga saan nga talagan nga maikan iti anak. Ket no siyak nga bilang kuma mabalin mo kit Lolo Pastor kuma iti ag-adapt, di ba? No, talaga nga kayat da nga maadan iti anak. So mabalin da nga pagtungtungan no diya lakit iti problema no talaga na nga awan iti pag-asa wenno na ilana don iti wenno na ibagan iti doktor nga awanin iti pag-asa. So mabalin nga ag-adapt mo siguro Lolo Pastor. Di lang iti opinion ko. Okay. Karajay, kamsat. Okay, yung mga viewers po natin, mayroon ba, Mami B? Hindi, kasi medyo malayo, hindi mabasa. Malayo po ang ating screen ngayon. So, hindi Parang po mayroon natin kasing nakikita. nag-hello. Hello po, Pastora and Pastor. Kuna naman, Lolo Pastor. Magandang hapon, yun yata. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa lahat po na nagko-comment, sa lahat po ng mga viewers natin, yung mga hindi po namin nababasa. Medyo pagpasensyahan po ninyo at babalikan naman po natin yan, sasagutin po namin ang inyong mga comments. Kasi sa ngayon po, medyo hindi po natin nakikita ngayon at yun pong isa nating monitor bigla pong nawalan ng power kaya hindi po natin nababasa ngayon. Okay, so take it away, Lolo Pastor. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid. So napakinggan po natin yung advice opinion ko lang po. Opinion, idea ni Mami B. So tama naman, sa'yo Laika, ito na, sabi ko, parang natakot na yung mga comments. Magko-comments. Mga mag-comments. Siyempre, hindi rin nila alam kung anong sasabihin nila, Lolo Pastor. Yun nga, ang napakaganda sana dito, kung may nakarelate po dito, makapagbigay siya ng idea. Yes. Anyway, kay Laika, tama naman yung sinabi ni Mami B. Hintayin mo lang, baka naman na nabiit kayo pa nga nagkasar, nagkalaysa.
Although, no ure man pa no kunatay nga nabit no talaga adda dita, Oo. madali lang, andyan talaga. Pero ang nakita ko dito true sa panag-analyze ko sa sulat mo, itila ang problema ket sa anak may kanti anak. Yung kasi Mami B ang gusto kong diinan doon, Tila ang problema, yun Oo. lang kasi. Oo. tila ang problema sa anak kun ana dito ket sa anak nga may kanti anak. Mm-mm. So kaya nangasawan nga mabalin nga nabayag da dagitoy. Mhm. Ket mabalin mat or mabalin mat nga saan nga DJ pa nagpa-check up ti doktor ta no nagpa-check up da namuan na. Mm-mm. No saan da pa nagpa-check up masapol nga nagpa-check up ta mamuan na. Mm-mm. Ngam no ibasar ko gamin di ko na ta sa anak nga may kanti anak. So mabalin nga iso nakit nag gamin Mami B no ikumparak do sistema tayo dito sa Pilipinas awan check up bihira yung check up na yan. Pero pag sa mga foreigner Mm-mm. kapag ganun na kaso check up na yan. So dakdakkel yung porsyento para kanyak nga Mabaling nga nag-check up. nag-check up da dagitoy. Mhm. So no bilang man na kasjay nag-check up da kata talaga nga saan na ka maikanti anak. Mm-mm. So problema mabalin nga problema ngam iti solusyon detoy mabalin nga di ko na ni Mami B Mm-mm. agsarita kay nga agasawa ta ag-adapt kailangan. Mm-mm. So apang kayo kadagiti mabalin nga pag-adapan iti ubing Or kamag-anak. or mga pwede rin po. kamag-anak mo na di ko na tayo nga marigrigatan mo't nga mangbiyag ti anak na Mm-mm. mabalin nga dagitoy ket i-adapt mo tapnon ti kasta nga ket adamot atilinglingay yo damot ti ragsak yo kas agdin din na. Now no saan kayo pa nga nakapagpa-check up? Pwede kayong pumunta sa doktor na pwedeng makatulong sa inyo para sa ganon na matupad din ang di nga tarigagay mo wino di kayat tirignam. Baka naiinip, sobrang Oo, naiinip naiinip siguro. na yan, Lolo Pastor, naiinip oo. na. Kasi siyempre, baka yun naman ang pangarap niya.